आमचे जीपीसीसीचे प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकर, एक यूथ काँग्रेसचे प्रेसिडेंट बाब महेश नरदार आणि एक इम्पॉर्टंट इश्यू जो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की जो कॉन्स्टिट्यूशन अविरुद्ध जो डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन जो सर्क्युलर काढलेलो आसा आयच्या दिसाक आणि सुरवातेक सांगपाचें म्हळ्यार म्हाका दिसता आमच्या पॉलिटिक्सांत हे पॉलिटिक्स कॅनॉट गेट धर्टियर देन दीस कित्याक नेवर इन द हिस्ट्री of independent India has any party, any political party used their office in power, used the office of the government basically to play their political game in educational institutes. Anik, the agenda of the BJP today seems to be only to use the official machinery, जी या सरकाराची जी official machinery हा, to further their programs and their agenda as dictated by the RSS. आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की the Congress party was instrumental during the country's freedom struggle. आमचे संविधान was drafted by Ambedkar ji. Pandit Nehru ji was the prime minister. आणि तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की what was done to the constitution on the Ram Leela Maidan in Delhi, and who did it? Who were against the constitution at that time? What was the contribution of the Bharatiya Janata Party with regards to the independence of our country? आज जो सर्क्युलर डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनान काढलेलो आसा, संविधान व कॉन्स्टिट्यूशन हत्या दिवस ये उल्लेख दिवन it shows that today जे hidden agenda of Vikasit Bharat 2047 to play with the minds of the innocent children, to put venom in the minds of the innocent children, is done under the dictates of this Bharatiya Janata Party. अनेक या बीजेपी का मी प्रश्न करता कि आज who is destroying जी democratic freedom right आमका and the rights of the citizen across the country, across the state. दूसरो प्रश्न जे पळे डिसेंट करता, जे बीजेपी विरुद्ध उलोयता त्यांका जेलीन धाडपाचो प्रयत्न हो सरकार करता. तिसरो प्रश्न जेन्ना fourth pillar of democracy, the media, several instances in the country where the media, that is the fourth pillar, has been attacked. They have been raided, channels have been raided and made sure and bought by their crony capitalist player like Adani. So mediacho voice stifle करपाक, silent करपाक, who is or who has destroyed the fourth pillar of democracy today. चौथो प्रश्न जे आमचे इन्स्टिट्यूशन आहे, जावं CBI, जावं ED, जावं इन्कम टॅक्स, who has made a mockery out of these institutions, and at whose behest are they working?
आम्ही म्हणता की सदांच हे institution today across the country are used basically to silence the voice of the opposition. ED karta, how many opposition party leaders have been raided? How many, what charge sheets have been done? And Supreme Court is very clear that all these institutions today are used to stifle and silence the voice of the opposition parties. आज जे Election Commission of India जे चलता, who has eroded the autonomy of the Election Commission of India, the way it was functioning, the way Election Commission of India today is been influenced by the ruling Bharatiya Janata Party. दुख जाता जेन्ना आम्ही protest करता, whenever you see member of parliament in the last parliamentary session that was suspended. Why were they suspended? Because जे grave public concern चे issues आता, ये issue जेन्ना MP raise करता त्यांका suspend केले. विधानसभेत आमचे राइट, असेंब्ली प्रश्न विचारपाचे राइट, आमचे डेमोक्रेटिक राइट ही असेंब्ली कर्टेल कोण करता? Who curtails this assembly? So, हुई ना हुई, if we look, आमचे मध्ये Goa is known to be a liberal state. आणि देशभर who is spreading the communal hate? 20 वर्षा हाटी आमका हुंचे सरकारान वयलो. आमचे जे मुखार आमचे मध्ये फूट घालपाचो प्रयत्न जातीच्या नावान, धर्माच्या नावान हुंची पार्टी करता. So if we look at the overall picture in the country and the state, we are today in an undeclared emergency, day in, day out. And who has imposed this undeclared emergency on us is a big question mark. कित्याक जेन्ना professional, जेन्ना कवी, जेन्ना writer, हे सगळे जेन्ना मुखार सरता, who and why are they silenced? They are not allowed to speak. They are not allowed to dissent. हे सगळेच वयल्यार it is a clear-cut thing that we are in an undeclared emergency today, and this undeclared emergency is in the country for many years, imposed on us by this ruling dispensation. अनेक reality आज inflation हुई पावला, महागाई हुई पावल्या, unemployment हुई पावल्या, 15 लाख हुई पावले. अच्छे दिन जो आने वाले हैं वो कहां गए? सब तो बुरे दिन है. आता हे सगळे डायवर्ट करपाचे प्रयत्न ओ बीजेपीचो सरकार केंद्रांत आणि राज्यांत करता. The way we are in a financial crisis, to divert all this, innocent minds, innocent children are being used by this government to fulfill their agenda. Is this part of the Vikasit Bharat 2047 agenda? Is something that this government has to answer. आणि खास करून the murderers of Mahatma Gandhi आणि the murderers of the constitutional values today are getting their politics into the educational institutes for the very first time. This is a very, very scary thought, using official machinery. This is nothing but very cheap politics done today, and the people of India will definitely condemn this and oppose such abusive ideas of dirty politics. कित्याक
आज संविधान बचाव अभियान हे आमचे काँग्रेस पार्टीचे जे अजेंडा has been taken towards the entire country. And आमचे लीडर बाब राहुल गांधी जेन्ना देशभर भोंवलो from Kanyakumari to Kashmir to spread love. And this होईना होई यांका लागला, and because of their failed policies and their failed reforms, today they are scared that the people will give them a befitting reply. The Bharatiya Janata Party is doing this dirty politics. आज भारतीय जनता पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंग आणि गोयचे भारतीय जनता पार्टीचे लिडरशिप, तांचे अध्यक्ष तसेच तांचे राज्यसभेचे खासदार आणि आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि अरुण सिंग सांगता की काँग्रेसीन खंय देशाकडे माफी मागची. ही वक्तव्य कोण करता आणि कोण हे मनीस, ही हिस्ट्री म्हाका दिसता गोंयकारांनी पयलीं जाणून घेवपाक जाय. ज्या मनशांचो ह्या देशाक स्वातंत्र्य करपाक 4 आण्याचे सुद्धा कांयच तांची भागीदारी नाशिल्ली, जे तुम्ही याद करात. ही भारतीय जनता पार्टी 15 ऑगस्ट सेलिब्रेट करना, 14 ऑगस्ट सेलिब्रेट करता. कित्याक 14 ऑगस्ट पाकिस्तानाचे इंडिपेंडन्स डे. हे म्हाका दिसता ह्या मुख्यमंत्र्याक, गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक प्रश्न करपाक जाय. कित्याक सकाळी आमी पळयले मडगांवां एक कार्यक्रम जालो आणि भारतीय जनता पार्टी बाब युरी आलेमोहन सांगले तशें की एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन आज यूज करपाक लागले. सकाळी आम्ही आमच्या भारतीय जनता पार्टीचो कार्यक्रम एका कॉलेजीन पळयलो. म्हळ्यार हे आता वेनम ते भुरग्यांच्या तकलेन इन्स्टिट्यूशनाक वचपाक लागल्या. आणि म्हाका तो प्रोग्राम पळोवन खूब म्हळ्यार मनाक खूब दुःख जालें की ज्या पक्षान दिगंबर कामतीक मुख्यमंत्री केलो तो आज थंय वचून वक्तव्य करता इंदिरा गांधीचेर. म्हाका दिसता दिगंबर कामतीक ताचे स्वताचे नोव्हेंबर 2020 भाशण म्हाका याद करून दिवपाक जाय. ताणें सांगिल्लें की ती एक विजनरी बायल मनीस. ताणें सांगलें की ती सगळ्या बारीक समाजाच्या लोकांक समजून घेऊन तिका देवाचो म्हणजे देवाचे कशे रूप असतात, चंडीचो रूप आसतलो, शांतादुर्गेचो रूप आसतलो, त्या रूपान येऊन तो म्हणटा तिने या देशाक मुखार गेलो वेलो. ही म्हजी उतरां न्ही, ही उतरां दिगंबर कामतीची. सो आज जर तर दिगंबर कामत थंय मडगांव उबे रावन जर तर काँग्रेसीचेर 1975च्या इमर्जन्सीचेर उलयता जाल्यार तुका 5 वर्सां जेन्ना काँग्रेस पार्टीन मुख्यमंत्री केल्लो तेन्ना तुका याद नाशिल्ली. आज हे भारतीय जनता पार्टीचे लीडर्स उलयतात, अरे तुम्ही काँग्रेस पक्षाचे निवडून आयिल्ले आमदाराकूच घेऊन गेले, काँग्रेस आयडियोलॉजी लोकांकूच तुम्ही घेऊन गेले. संकल्प आमोणकर म्हणतो काँग्रेसीच्या ग्रासरूट लेवलावयल्यान वयर आयिल्लो मनीस, ताका कितें तुम्ही दुदान न्हाणयलो. ही जी भूतां तुम्ही काँग्रेसीची जी घेऊन गेल्या त्या भूतांक तुम्ही बाबा कशे निवळ केले हे म्हाका दिसता गोंयकारांक तुम्ही सांगपाक जाय. 2012 तुम्ही ढोल घेऊन गोंयभर तुम्ही भोवले की आम्ही परिवर्तनाचे सरकार हाडटले म्हणून. तुमकां गोंयकारांनी मेजॉरिटी सरकार दिले 2012. गोंयकारांनी 2017 तुमकां जमनी रापटी मारले. याद करा 2017 तुम्ही बॅकडोरान वचून तुम्ही पार्ट्यो फोडून लोकांक आमिशां दाखोवन सरकार घडयले 2017. कित्याक सत्तेक लागून. तुमकां सत्तेचीच फक्त आशा, तुमकां फक्त बॅगो लुटपाक, गोंयचे जागे जमनी भाटां फक्त अमेंडमेंट हाडप आणि कशी विकप हाचेरच तुमची फक्त नजर आसा. ज्या लोकांनी ह्या देशाचो संविधान बरोवपाक आनी 0.1% सुद्धा हांची भागीदारी ना ते आज संविधानाचेर उलयता. ज्या पक्षान 2015 मेरेन देशाचो तिरंगा आपणायलो ना ते आज आमकां ज्ञान वाडटले.
आता त्यांनी एसे कॉम्पिटिशन दवरला. आज भारतीय जनता पार्टीन वचत थंय भुरग्यां भितर एसे कॉम्पिटिशन दवरला. हांव भारतीय जनता पार्टीक विचारपाक सोदता की तुम्ही गांधीची जी हत्या केली ताजेर एसे कॉम्पिटिशन दवरतले? गोधरा कांड जालो ताजेर तुम्ही एसे कॉम्पिटिशन दवरतले? जॉब फॉर स्कॅम जालो गोंयांत ताजेर तुम्ही एसे कॉम्पिटिशन दवरतले? लँड स्कॅम जे तुमचे मंत्री जागे आमची भाटां आमची शेतां आमचे दोंगर आमचे रानां पळय अमेंडमेंट हाडून पळय विकले आनी ताजेर तुम्ही एसे कॉम्पिटिशन दवरतले? म्हाका दिसता गोंयकारांक दिशाभूल करूं नाका. या देशाच्या जनतेक तुम्ही दिशाभूल करूं नाका. आज गोंयांत रेप वाडल्या, मर्डर वाडल्या. एव्हरी 33 वरांचेर एक गोंयकार आज रस्त्यार मरता. आज युवकांक जॉब ना. आज फेरीबोटीन ट्रॅव्हल करपी गोंयकार आज सुरक्षीत ना. हाजेर एसे कॉम्पिटिशन भरयतले? म्हाका दिसता खंय तरी एक मर्यादा असता पॉलिटिकल पार्टीक किंवा राजकारणात. म्हाका दिसता एक मर्यादा असता. ती मर्यादा या भारतीय जनता पार्टीन सगळे क्रॉस केल्ली आसा. गेल्ल्या 12 वर्सां हांच्या प्रधानमंत्रीन एक सुद्धा प्रेस कॉन्फरन्स घेवंक ना आणि हे आज काँग्रेस पार्टीचेर उलयता. म्हाका दिसता ज्या पद्धतीन आज देशभर भारतीय जनता पार्टीन जो आयचो दीस जे तांच्यो काळ्यो कर्तुत्व आसात. आज इन्फ्लेशन आसतले, बाबूजी म्हाका सांगलें आज इन्फ्लेशन आसतले, महिलाचेर अत्याचार आसतले, रेप आसतले, मर्डर आसतले. गोंयांत ज्या प्रमाणे ड्रग्स जे येतात किंवा ड्रग्स धरतात ते आसतले. युवकांक आज जॉब ना, करप्शन, रस्ते आज सारखे ना. संविधाना भितर प्रत्येक मनशाक जो अधिकार दिला की लाईट मेळची, उदक मेळचे, हेल्थ सुविधा मेळची ती आज ना. हे सगळे धापपाक हाजेर चादर ओडपाक आज तांणी लोकांचो दिशाभूल करपाक हे आज 25 जून खंय तरी आज मुखार काडिल्लें आसा. वी कंडेम द एक्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी. आनी म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांनी रामलीला मैदान ताणें सांगलें तशें याद करपाक जाय की संविधानाक उजो कोणें लायिल्लो. संविधानाच्या पुस्तकाक उजो लावपी मनीस कोण? ज्या महात्मा गांधीक मानलो त्या आयडियोलॉजीचे RSS आयडियोलॉजीचे हे लोक ताजेर आज तुम्ही एसे कॉम्पिटिशन दवरात. फक्त तोंडाचेर महात्मा गांधी आणि काळजान नथुराम गोडसे असलो म्हणून देश मुखार वचचो ना. म्हाका दिसता आयची ही जी कंडेमेबल एक्ट ऑफ दिस BJP इज व्हेरी शेमफुल. आज खूपशे प्रश्न आमच्या असेंब्लीच्या सेशनान आसत थंय तेंच्यो सगळ्यो काळ्यो कर्तुत्व भायर येत म्हणून असेंब्ली सेशन कर्टेन करप. प्रश्न मागतात ताजी जाप दिवप ना, सेइंग इट मॅटर इज सब जुडिस. सो हे सगळे प्रकार म्हाका दिसता गोंयकार बारीकसाणेन पळयतात आनी म्हाका खात्री आसा की ज्या पद्दतीन BJPन गेल्ली 13 वर्सां गोंयकारांक फटयल्या किंवा गोंयकाराचो विश्वासघात केला हे गोंयकार शादूर आसात आनी येता त्या काळान ह्या BJP गोंयकार बुद्ध शिकयतले. तेमी सर्क्युलर करा की हे कोरोस संविधान हत्या दिवस हे सब्जेक्टाचेर तांकां एक मुवी दाखोवपाक जाय भुरग्यांक, एसे कॉम्पिटिशन आनी एक वर्सान हे वेनम जे हांव म्हणटा ते हो डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन सप्लाय करतलो आनी भुरग्यांच्या तोकलेन घातलो. हे खातीर तुमी कितें करतले? See, the circular has come today, and we have. I have spoken personally to the Director of Education and condemned this. This cannot be done. It has been done on the dictates of the Bharatiya Janata Party. Definitely, we will raise it in the assembly, but before that, we will definitely sit together and work out a strategy of what should be done next. ह्यो विशय जो आसा पळय हो भारतीय जनता पार्टी पुराय देशभर केल्ले आसा.
हे फक्त गोंया पुरती ना. सो ताणें सांगलें तशें की हे वेनम हे झेर जे आसा पळय ते आज त्या भुरग्यांच्या तकलेन घालपाक सोदता. पूण हो देश जातून एक सुई सुद्धा मॅन्युफॅक्चर जायना आशिल्ली त्या आझादीच्या लढ्यांतल्यान कशें आमी येवन आज देश कसो आमचो मुखार गेलो हें भुरग्यांक शिकोवपाची गरज आहा. जे ताणी आतां एक वर सर्क्युलर हांव म्हणटा की तुमी महात्मा गांधीक कसो मारलो हेंय दाखया मरे व्हिडिओन. गोधरा कांड कसो जालो कशें मारले लोकांक तेय दाखया व्हिडिओन. हांवें जे सांगलें तेय घाला एसे कॉम्पिटिशनान पळोवया तर. म्हणल्यार तुमकां देश मुखार व्हरपाचो ना. तुमकां ह्या देशान फक्त हेट्रेड तयार करपाची आसा. लोकांक फक्त डिवायड करपाचें आसा. जातीच्या नांवार धर्माच्या नांवार हे आमी टायम एंड अगेन सांगत आसा. खरो जर तर कॉन्स्टिट्युशनाचो जर कोणें मर्डर केला जाल्यार गेल्ली 11 वर्सां 12 वर्सां अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी आमच्या देशात लागू आसा. हे डिफेक्शनां जी जाता ताजेर कित्याक उलयना. ताजेर तुमी पिक्चर दाखयतले. ताजेर एसे कॉम्पिटिशन दवरतले. अंडर 10 शेड्यूल तुम्ही हत्या करना संविधानाची. कित्याक तुम्ही अमेंडमेंटा हाडना. तूं आतां इतल्या पयशान येता आसतना वाटेर रस्त्यार त्यो पयले आसल्यार कितले फोन पडले ते ताजेर एसे कॉम्पिटिशन दवरतलो मुख्यमंत्री. तो संविधानाचो आमचो हक्क मरे. एक मनीस जन्माक येतकीच ताका आरोग्य मेळचे, ताका लायट मेळची, ताका उदक मेळचे, ताका बेसिक फॅसिलिटी मेळच्यो हे आमचो अधिकार संविधानान दिल्लो आसा. बरोबर ताजेर एसे कॉम्पिटिशन. आज रियल मुद्द्या कडल्यान कशें डायवर्ट जावप लोकांक कशें दिशाभूल करप हो एक बीजेपीचो प्रयत्न. बीजेपी इज नोन फॉर एज अ प्रोपगंडा मशीन and that is exactly what they are trying to do. Thank you.